Good morning, Royal Star. How are you? I hope you all are fit and fine. So, student, today we will continue this topic, sound of with phonic sound. Okay, with phonic drill of two letters. So let's start. Take out your pencil. Firstly, you have to speak. What is this? P. A. P. Sound of P. पी राइट है तो प की साउंड आएगी अ पी एप. स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन. गो अप स्लैंट टर्न राइट स्मॉल अ लाइक दिस. गो अप स्लैंट fall down touch the fourth line. Move back and turn like this. A p app. Next c a p. C a p cap. C a p cap. Right here C a p cap. Start. Go slant to the first line. Move back. Turn. A P. Sound of P. P. C a p cap. C a p cap. Next. Speak. L A P lap. ल साउंड ऑफ ल. एल यहाँ किसकी साउंड होगी? ल की. लै अ लैप. एल अ पी लैप. सो राइट हियर. स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड लाइन. टच द फर्स्ट लाइन. फोल्ड. गो डाउन. फोल्ड. राइट स्मॉल अ पी. Go up to the first line, turn, go down, move back and turn. LP lap. Next TAP tap. T tap. TAP tap. Right here, turn like this, go down slant, move back. Check the formation carefully. Go up, slant, fold, go down. TAP tap. ओके स्टूडेंट, आपने पेंसिल को नहीं उठाना जब तक राइट नहीं कर लेते. स्पीक अगेन. अ पी ऐप. सी अ पी कैप. एल अ पी लैप. टी अ पी टैप. नेक्स्ट अ डी एड. अ डी एड. राइट हेयर स्मॉल अ like this. Turn, go up, slant, move back and turn. A D A D. Sound of D. D. Add. A D add. Next B A D bad. Consonant, vowel and consonant. Sound of B. B. यहाँ किसकी साउंड होगी? ब. ए बै. ड. B A D bad. लिसन द साउंड केयरफुली. किसके साउंड है? बै. तो क्या राइट करेंगे हम? बी. गो स्लैंट डाउन. टर्न. क्लोज माउथ. फर्स्ट सेमी सर्कल. सेकेंड सेमी सर्कल. राइट स्मॉल अ. स्मॉल डी. बी अ डी बैड. बी अ डी बैड. स्टूडेंट, आपका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल. ओके, बाकी स्मॉल ही राइट करने हैं आपने. नेक्स्ट डी अ डी. साउंड ऑफ ड. डी. तो यहाँ किसकी साउंड आएगी? ड. ए डै ड. डी अ डी डैट. डी. फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल. अ डी. डी अ डी डैट. डी अ डी डैट. नेक्स्ट एम अ डी मैट. M A D mad. Speak and write M. Sound of M. M A D mad. M A D mad. Right here M small a and small d. M A D mad. M A D mad. Next A S. S A small a S. S. O S S. Her. Sound of her. H. Hair. H. Hair.
Z, has. H-A-S, has. H-A-S, has. Next, W-A-S, sound of V, V and W. यहाँ किसकी साउंड आएगी? व. वे. W-A-S, was. W-A-S, was. Right here, W-A-S, was. Has, was. Next, G-A-S, gas. G, sound of G, G-A-S, gas. Has, was, gas. So student, do your work neat and clean. Thank you student. Have a nice day.